खुलुमखा जतननो तिनि खिसा नरम बसखां मानुक जाफायगा जों तिनि 4 तारिख 6 मास 2022 माने तिनि हायसालो सिनि सिलासरिगो कर्बकसिनि आन्दार बिसिङो कायसा माने युथ नि सेमिनार दंमोन आबोना खिसा डेट पर्सन मा खायगा आबोना फाइनाल बिसखांनि अ मासनि सालनि 11 तारिख 6 मास 2022 शनिबारनि सालाव आगिन जागा सिलासरिनो मालिपारा हल खायजाकनाय दिनो जतन फाइनाल बाय कबुक जागो ते जिनि आरो नगाय फाइनाल फाइनाल जिनि सेन्ट्रेल वर्किं प्रेसिडेंट खरकनै ते जिनि देबरनि खरसा हलिबा चाकमा ते दा प्रसमित ते दा जितेन ब्रक फाइनाल ते जिनि जों पगनाय जिनि प्रेसिडेंट साइबो सरिरो काहाम थांगा बो फाइमानाय इनके ते जतन नगरा फाइबेनाय ते जिदा बिसि जों कगनाय जत जिनि सिनियर डिप्लोमा थाते TWF जों बर बहायनो युथ नि सेमिनार जत फाइनाल बागै nga tinini press meeting ang special tebo hamai thengjar ongnai bubagrano se tini bubagnai ti bisingo tini 46 surmao tini je diploma taba graduate diploma candidate batainai bauram sotomino ang hambai janogo te jotto arni surmani lukuro ki musulman hok bangali hok tiprasa hok manipuri hok এবং সব সকল জাতি হিন্দুস্তানি হোক সকল জাতি যাতে আমরা যে মুভমেন্ট গ্রেটিভ্যান এবং আমাদের যে অস্তিত্ব রক্ষা এবং যে জাতিগুলি মানে পিছিয়ে পড়া থেকে একসঙ্গে নিয়ে কাজ করার জন্য সবাই যাতে আমাদের ক্যান্ডিডেট বাবুরাম ছোট্টমিকে জয়যুক্ত করার জন্য সবাইকে মানে অনুরোধ রইল যাতে আমরা জয়যুক্ত করে সেই সুরমাতে যেগুলি করতে পারেনি সেগুলো করুক সে আপনার আশা রাখছি সেগুলিকে আপনার একবার সুযোগ দেওয়ার জন্য ওনাকে এবং হিন্দুস্তানি লোক ভাইদেরকে একবার সুযোগ দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য সবাইকে মানে সুরমার কাউন্সিলে অনুরোধ রইল থ্যাংক ইউ